N'anime na kuma fo. Akuma be nyuman kelen ni. Donc c'est forcé igabo igakuma ola. Voilà. Sramuri yatasai. Malion obea e ndela ka bokana. Ni sramuri yatasai igakuma fo malien dumbe. Ngo yatime munu sara. Kata anga tentigi munu sara kata ku deunto. Ou deun demisen na monto. Maliga family FPR. Ikera kafriou. Ikera slameo. Ikera slantan. Ikera ibe dinelo. Ikera ite dinelo. Ikera ali dusukun de tila. Meni koni ya me ikulo la. Ko ala ye mogo mga kalfa minala kataka deunto. Ko mogo ko kabe fe ko lutiku deme. Ne bolo ka bara folo e mi. Oyoko o la encourager. Ni seko e mi oyoko blow lo ye parce que an bebe sa donole comme koma ke. Dien ye galoni. Dien fen be galoni. Fini ye galoni. Sambara ye galoni. Téléphone ye galoni. Sonyuma ye galoni. Dunyuma ye galoni. Nimbe galoni. Ala tari ye tien. Ame ni ko imbe ke ame klaka laba mbasara manini ma. Wa ame ta laba mina ori ye tien. Ne bolo amanto kulanga ni sebela amanga shini labe. Parce que ame laban shini inema. Sramori yata saiko la. Ala e seni min kaye ka nafolo ni min di amaola. Ko akada ye ka demiseni biduruta. Maliga family mogo ka projet la seli natola ina. Kwa u pari. Seli finina. Ne borani na akuma nyefo mogo ya. Mogo ube ame. Awa kera. Aye vali afo chukuma ya valizi la bente adem bidurula. Aya bo asrafe. Maliaun. Ambo kona la ame sungalo de kono. Mogo ba fo ko ni dusu suma kalwe. Mogo ba fo kanga na nyogon tonyo ni kalwina. Mogo ba fo ni kalwina kanga na baga nyogoma. Mogo ba fo ni kalwina la ko beka beto indila. O kalo kelen korona la. Jeneba jan kasama. Jeneba jan halakile. Jeneba jan fisiri wali. Jeneba jan dangato. Jeneba jan mogo tonyona. Jeneba jan shitane. Jeneba jan kafri. Drani endu kunja dani danga den de Paris. Fimani mena kuma. Ni dagabana muso min bora kabe ninke. Dani de ba sigi ko baneni. Parce que ni yata say baneni na e de ya baneni drani kunja. Chema baneni muso ma baneni e de yata say baneni. Mais drani kunja ni yika descenti de dame netoy enfer la malika ka fiman fait signer date nyafi. Ngo muso foite tonyo ne fimani sigile nyana atike tukun. Ne ko mo ni muso mi dasira ka yere labla kana donner fimani nga inbox kono ki ka kuma foni. Ne fimani be bo, ne be kuma dilay wara suru ne makote mo shika drome kelena. Ala e kuma kan min dine ma ne be kuma na kuma kan mo oyi. Wari kote. Ba dusu be ne la. Wari kote. Depuis ne wari nyini woshila. Depuis ne wolola ne la mono de kono ko wili ka fen nyini yere. Dusu de be ne la ne be wuli ne be fen nyini yere. Ne ma deli ka nata. Hali kamere ngoro brula wari la kuma te ka nata. Muso were ka ko ka kuma sigi mogo kungoro konte se ka kuma tienfo. Ore kama tellement nge kuma pamparampan foli ka ne ni mane don ne te se ka 2 secondes ke. Parce que ne nyate se ka fen ko ne dabe tabaki ya foli ma c'est impossible man ka fiman fi. Yata sai bora ka bo minke. Mais est-ce que n'te musique doni ngala nyani ngani ta followa? N'te musique doni ngala. Ka soro ka force invisible fou. Ka fitini nunu fou. Ka soro ka donga débat konona la. Ni faye ni bafuru domina mba fo onyena malien diun. Drani kunjan wolola domina mba don fo onyena. Drani kunjan den catégorie den sugu be grand kumina mba fo wa drani kunjan me saka ben domi ma malika ka fima ba fo onyena. Dani danga den kunjan de Paris. Drani kunja yi mena la ni tora la bebe nyogonda fe. Wa mali on nyokuma do fo onyena. Ngo tega ko ni cheni ma ko fon abe bla tegela. Mali on nya fo be kelengele. Ngo muso che no de la ga nyeni cheni ma ali chienkele. Ngo ko sigi to ou tard abc awma. Ngo tour de do en tant que ton jeni ma ban ton anata ton sangafu. Nya fo be.
nya fo malien dembe wante bagama de ni ye kuma fo me kla na prévu be bo Facebook kan beba ye ate dogo mo shila SK mais me sira mori yata saita ko ka boala 100 ka jeya wa drani kunja shitila mi ko fe de ni drani kunja ini mogo bo sigi ga mogo bane ni mogo mi ko ni bala bamako ale ka dala ba shi banka so ke bamako afrate ali na yi jabu okuma la ko be ko kele ne be sira mori yata saiga musique don doron kala ntete me 2 minutes kan me force invisible fo me sroga dunga kuma kono ne kuma kele ni fo ne laidu takadi dinya muso bema ni maliga ga fimani ni ala e tien bonda do mi nte kuma Facebook kan ni maliga ga fimani ni yen datu do mi masara mani nga wole sera ne fima yere ma nkaka nga minga jinya ngono mbake ndala kuma la nkadi munu yebe name mandi munu yebe soro nyefe ko be ko kele sira mori ga musique don doron Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awa dine kali alay ay ala kira kan ko jugu ni kene daile ni Muhammad to ko idoro ala be content abe sitane boy ka kenela ni shitane gento e parce que binga ndusu ga telin toro me fe ga shitane boy bidon mancha san kono mancha kalo kono kansigi neni jango jabate ani baba burkina ansigira horo so jontola yata sai yata karenti merci siramuri yata sai merci jogoro me muso kwa échantillon merci merci. Merci. Mbe joa sira mori. Parce que ne fima ne fana sigileno o dakabana sira mori ne kama. Bani adama de unwa échantillon. Awo. Sira mori ne te o mogo kunga dogo. Mi me se ka nabo. Ne ba, ne mamso salé. O ka ko fait si c'était pas koye ko mi kun valait vraiment la peine. Fimani kunte boku mate ka foka bi kuma membe bombora mboku na wanga kanga bomboku na sira muri yata sai ne ba ode beke iye sira muri yata sai wa ne ba fly muso ijien ngona ite nani fimani nyena ne korom so fly muso ijien ngona ite nani fimani nyena wali ne dogoni fly muso ijien ngona ite nani nyena hali ne fimani den fly muso ijien ngona ite nani fimani nyena ni fimani sey mi ala monsieur ala fimani bouke. La force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, furfurutigi, a kalaman batigi, le parolier de nos ancêtres, kobe kokele, kalatigiga foli bien, il synchronisé faux point jigoro, ni ga konyamso mangaye, fimani yere, ami nyorombulu. Fitini yere le cerval de sa génération, demseni ni hakli, fitini ni ga foli kuma baba biano. No bore no me stroka ngere ashkuruno patron yere iga foli kuma baba bia ala shemshi ko iga foli bia mami yere iga foli bia no mana be meta États-Unis ka ufu me gram mama Salimata merci beaucoup nye condoléances merci ala kanto nyokon ka Kama le millionnaire fu kana dogoni fu kan korom so fu ni oye Orozi Djemai Orozi Touré iga foli be ano yata sai iga foli belebele babia o mona boy me Espagne ka u befo Espagne be tonto iba beaucoup mi iga foli be me Espagne befo a che fara musumanga ka tonto Ivan Foka Adiza fo grand sœur me stroka sitande toro yirijugu fere adambe adankise dambe kuma baba be Senegal ka u be ka foli be itokola Italie ka u be ka foli be me stroka na France kono kan grand frère ou fou tonton kabanoko iga foli belebele babiano baba Cabral Koroba baba Cabral Fitini aga foli belebele babiano non mais tellement ni tienne nobi
ni ngon yɛrɛ bɛ kuma kuma dɔ la n bɛ kuma jɔ fɔlɔ ka fiɲɛ sama fɔlɔ quoi ɲani n ka sɔrɔ ka kuma ta Mandela Cissé i ka foli kumaba kumaba ba bɛ yan nɔ Pima Foronto i ka foli belebele ba bɛ yan Pima Foronto mana bɔ yen nɔ grand frère a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a bɛ kɛ cogo jumɛn ban dusu tolilen do sisan nɔ filɛ degré min na grand frère aw bɛɛ ka foli kumaba ba bɛ yan n sera ka min tɔgɔ fɔ ni ma min tɔgɔ fɔ bɛɛ ka dɔn ko n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ et puis n bɛ k'u bɛɛ fo ko n bɛ grand frère fara grand sœur kan aw bɛɛ lajɛlen ka foli mɛn Tata Nefertiti Tata Adja aw bɛɛ lajɛlen ka foli mɛn Malika ka finman n bɛna don n ka sujet kɔnɔna la sisan nɔ kelen kelen a tɛ girin a tɛ pressé Malien Siramori Yatasa ye a ko k'a bɛ den 50 ta Siramori ma dan den 50 tali ma dɛ a y'a fɔ a da la cogo min na Siramori Yatasa y'a kɛ ten a ye valise dilan valise bɛ fɔ Bamakɔ denmisɛnninw ka fini b'a kɔnɔ denmisɛnnin kuru 50 an ka tenitigi minnu sara ka taa k'u denw to ko k'a di olu denw de ma ni Ala sɔnna a ma fana a bɛ di a bɛ s'a seyɔrɔ la wa mɔgɔw b'a ye fana yan de Malika famille an y'an ka baara daminɛ an b'a daminɛ de ni kotigiw ko ka ko min kɛ an bɛ o de kɛ an na ni projet bɛɛ ye projet ye Malien ko projet ye nin ye diɲɛ ko projet ye nin ye jamana ko projet ye nin ye ni mɔgɔ min ko k'i bɛ fɛ i ka Mali ka taa ɲɛ ne bolo a projet dɔ ye nin wa ne bolo n'a projet fana bɔra ka bila fana ɲɛngoya ka bɔ yen asiliya ka bɔ yen n'i bɛ se ka min kɛ i b'o bɔ a la n'i ma se ka min bɔ a la i k'o bila Darani Kunjan de pari e b'i sigi ka Siramori Yatasa ba neni Darani Kunjan e b'i sigi ka Siramori Yatasa fa neni parce que fɛn min ni mɔgɔ ye Siramori Yatasa ba neni ka Siramori Yatasa fa neni e Darani Kunjan de y'a ba neni e de y'a fa neni parce que e Darani Kunjan ka ko kɛlen de do Darani Kunjan e ye fugari de ye Darani Kunjan e tɛ cɛ ye tafe yɛrɛ place tɛ e fana bolo e tɛ PD yɛrɛ dɔn tafe place t'i bolo mais i bɛ se ka silipu don dorénavant ka tagama e barika bannen de do k'i bila diɲɛ kɔnɔ Darani Kunjan wa ma ban n bɛ nin ka barika bannenya d'aw ma san ka nin ka fagabagantɔya di aw ma san nin ka fagon bɔra fo diɲɛ degré min na Malika ka finman n b'a ta sisan n b'a d'aw ma wasa-wasani na i ba n'i fa ye ɲɔgɔn dɔn cogo sugu min na Darani Kunjan e den modèle kɔnɔ tara cogo sugu min na Darani Kunjan k'e den modèle wolo ka bɛn heure sugu min ma hali bɛ sa ka bɛn heure sugu min ma n b'i ka diɲɛlatigɛ f'i ye bi a tɛ Malika ka finman ta jɛ n'a y'a jɛ aw b'a fɔ o ma ko tu finmani mankan don wulada in na Siramori Yatasa i si bolo halala bɛ Darani Kunjan depuis ancien tour la i mɔkɛ olu kulomasama i origine bɛɛ wɔgɔbɛ fo kana se e Darani Kunjan tile ma Siramori Yatasa i ɲɔgɔnna den ma bɔ aw ka du kɔnɔ wa ka cercle 100 da nin kan aw ka i bɔra siya min na a siya yɛlɛmali ka taa Siramori Yatasa i ɲɔgɔnna den tɛ bɔ a la e den bɔra du min kɔnɔna la Siramori Yatasa i ɲɔgɔnna den tɛ da aw ka du kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔ n ka Siramori Yatasa i ye muso de Darani Kunjan e ɲɔgɔnna den tɛ Siramori Yatasa i bolo Siramori Yatasa i tɛ se k'i ɲɔgɔnna den wolo Siramori Yatasa i bɛ k'i kɔrɔmuso de parce que i tɛ bila ko kɔnɔ ye mais n ka petit de ye n ka n'enfant de ye n b'i dɔn i ko min tɛgɛ kɔnɔna ci o de kama n b'i den qualité ta n b'a di bani adamadenw ma kɔrɔmuso tɛ k'i bolo i si bolo halala bɛɛ la min bɛ jɔ hali Siramori Yatasa y'a sɔni kelen tigɛlen bi ne bolo o den tɛ n'o den kun bɔra ka du kɔnɔ e den fagobagatɔ den sugu kun tɛ bɔ o arasi si la e ɲɔgɔnna den barika bannen kun tɛ bɔ o arasi si la e ɲɔgɔnna fisiri wale fisiki fasaka kun tɛ bɔ o arasi si la Siramori Yatasa i a bɛ États-Unis Siramori bɛ baara de la n ko muso de do mais muso pantalon tigi do o ye kuma n'a kɔrɔ ye musobakɔrɔ min ye baara kɛ ka tila ka cɛw ka baara kɛ u nɔ la a bɛ fɔ o ma k'o ye musobakɔrɔ ni pantalon tigi de ba n ko den wolonin kelen den musomanin kelen a sɔrɔli ka fusa ni Darani Kunjan ɲɔgɔnna miliyari ye ni Ala y'i ba sɔn Siramori ɲɔgɔnna denmuso kelen na a ka fusa ni Darani Kunjan ɲɔgɔnna den miliyari ye parce que Darani Kunjan den ye den fagobagatɔ de ye den dangaden de ye den wale ɲuman dɔn bali de ye den min si b'a to tagamatɔ la a bɛ bɔ ka bi bani adamadenw b'u sigi k'a si barika bantɔ la Darani Kunjan y'o den dɔ de ba mɔgɔ tɛ wale ɲuman dɔn i laban in Darani Kunjan ta ɲɔgɔnna degré de n bɛ na maliyɛnw n y'a f'i ɲɛna n k'i ka descente a daminɛtɔla de filɛ nin ye enfer kɔnɔ
yora un bi labo ki sigi Facebook ka kan joy kerde ka mento kede drani kunja mbi di mo mbe in semaine tay kan nasra muri yata sayla drani kunja ni darani suno kara ni balaka yoro yoro bi daji toala drani kunja ni mila bana klika nganya in semaine kono la nyani bible ba fo makotu drani kunja hali kumpana yoro mun kunante pan shi kuna tukuni mbe njo abe kuna point nwe malika ka fima nkunte chindati fara wa ayi kuma kan jugu te fon ma fana parce que nte chie jabi Facebook nte muso jabi Facebook ka drani kunja direct nte tante mochi awante presi malia wa abado drani kunja den catégorie den sugu miye wa ni fa wulila ka beta muso furu ni fa senge bagato de wulila ka be muso nyini nga muso furu ala tara be muso mi maka furu ala ya be muso doma o muso bora du mi konona la ala ma barka boy du fanfela ala ye o muso ke muso ye ka bina demi soro dori navan a demi na ke fisiri wale fisiki fasaka mugo tonyola dendi olu ko nunu be tabo fo sourci ko de la olu ko nunu te damine mo la iba fo ko sugo ni dugu saja tere non o ko beta depuis bala o ba onu mamso ibe ta sro imamso yi mo ke tonyo aka jina tige kono na la fo ka ta mo ke sa ama here mamso bulu awa obe demuso mi wolo o demuso fana be che tonyo wa che be sa muso sugunye fa geregere baga to taraka ba bata o la kata geregere ni nyani kono na la o geregere no nyani kono na la o nyani baga to vibe tale ko fara nyonga jene ba jan dani ne pari nko ba le de ma a fanya ni baga to tarasa bama kaba ta sutura kono na la furu bonya na karama kono na la ala yere furu na gele afo chugo kaba ta o kono na la me che bolo ka bolo kuntara be muso ma muso mina dusu suma ya me amade o ma amade o kelini mare drani kunja a de modeli de na afa na ba u ko furu be ke di mercredi don kliga nganya ma jeudi fo mo goyede ma dimanche fana fo mo goy mais mercredi kliga nganya a furu be siri mercredi kliga nganya de mercredi 13h pile muso taraka na di fama drani kunja de modeli mugo tonyola de modeli drani kunja fisiri wale fisiki fasaka de modeli ni mugo nyena ma jiengono abeta ga bla o mugo sugula o den sugu kono beta don jume abeta samedi midi pile a den sugu kono beta samedi don midi pile do ma fla a den sugu kono beta o doni la atale samedi midi pile a den sugu be wolo ka be mercredi donyama 13h30 drani kunja wolo la ka be mercredi 13h30 deba wa be wolo kuma mina be ben clement nganya ba funteni ba tani flala kuma mina hali nega usigile me kala o madrani kunja na jien wono ka be o de ma dani danga de mo kotonyo na de kunja de Paris kasama kunja de Paris a wolo la ka be o doni ma aw maye depuis drani kunja na Facebook abdale me muso de la depuis drani kunja na Facebook sokorobo de sunguru bay aba foka baflong de sunguru bay aba foka faflong de sunguru bay aba sigi ka dafa baflong na faflong de la ko lu bon musomani bleneni ko toye muye ko Facebook kuma ko toye muye kalebe haklina mina ko muso to haklina na aba sigi de ka mugo bon neniti ni sira mori yata sayin abarga ni sira mori yata sayin ye drani kunjaye finina abargaye samarala abargaye warila abargaye wari chama bana na fulu na jigisime kumai malion domina ni drani kunjambi sigi ka valzi ta ga daile ibado drani kunjam valzi daile don ne malika ka fima ne kun sigile ba keneka inna ni valzi krontole kanata ka daile idon ikoki idemso ka kangata ekola ko États-Unis sera mori yata sai o ye ala mine ka valzi labe kana di drani kunjama valzi ko na la samara kuma kono konteli taban fini ba kono la konteli taban pantalon ba kono konteli taban sagi ba kono konteli taban téléphone ba kono konteli kuntaban
aya sigi direct la o malien de on benyana be fini be ta kelengele vers u kumbala fin sugu be do bala ba ta kelengele aba yira ko sira muri yata sayide ni ga ba ta kelengele aba bla ko sira muri yata sayide ni ga ba ta kelengele aba bla ko sira muri yata sayide ni ga kaya beta kaya dali drani kunjane ma est-ce que awa galon kundo fola damne sira muri yata sayala jare valzin konna la ta chama kumbala mais mɔgɔw ka samaw fana kun bɛ valise in kɔnɔna la sama in bɛɛ kun t'a ta ye mais a y'a sigi don direct la aw bɛɛ ɲɛna ko Siramori Yatasa y'a ka ye k'a bɛɛ ye ale de ta ye o bi o Drani kunjan de o Siramori Yatasa ba neni ko Siramori Yatasa fa neni ko Siramori Yatasa ye sunguruba ye ni ma kɛ CDR membre mɔgɔ kɔfɛ dɛ mais ni Siramori Yatasa ye ɲɛ kɛ aw ma dɛ ale kelen tɛ dɛ Siramori Yatasa in ka ɲɛ sera aw dɔwɛrɛ ma min tɛ nin Maliens depuis ne be bo kana sigi ma fo ngo muso ba kelengele no kelengele na be ngo be ki sigi go kelengele wa ngo turu be se be ma kelengele na tant que ton jeni ma banton na ta ton sanga fo malika ka fimani ya fo wa ou bien malika ka fimani ma fo ngo nyana nya fo jinyembe Facebook sans fait fa duma nya fo be Drani kunja embe barga banchogo yi Drani kunja eme tachien bagatola ye wa Drani kunja mogo bena France damina de be geleya mogo ma mais femi ala ye den o den da barika kama ala ye den o de ke den nyena mai ala ye den o de bo du barika mangono ala ye den o de ba ke ba barika mai der nga jo ba ko yere yoro la parce que ye mu fo Drani kunja I ba faga ni dai mais femi yi ba faga ni dami yi ba shuku nga kanga do dungele Drani kunja femi balo kunte e salenga fusani e baluli Drani kunja parce que ne malika ka fima ne ba préférer ni mo ye nyuma kene hali ne ni ma nyogon da konto fo tuguni hali ne ni kelela parce que ne fimani ne dusu ka bonne bodon mais billahi talay de be boka ba sigi ka jugu galon de le ou vient qu'il la kali baka jugu parce que ko bikini ne be kelela jamais ne te wali nyuma don balier ne te fisiri wali mo de mana fenta ka di Drani kunja mima abe kla tuguni ngana sigi ki yere baneni ki faneni muso mi keri sababu ye ki blaka na jiena che mi keri sababu ye ki blaka na jiena Drani kunja me kla ka sigi kana o tigi de mine ko I baneni ka do fi baka fini jugo wala Drani kunja e ma do ko mo ma kan jien be wuli mani fi muteke kini ina na do ola o France kona la ngwa mo be na France I sanduru san woro ko fe be évoluer de ibe évoluer de I to be évoluer de barka don be évoluer de duo don be évoluer de munu fa sonu bay be évoluer de munu mamso sonu moko yo be évoluer de munu arasi muso mo ya to che mo tala be évoluer de jieme wulite segi ko fe ni segi to ko fe tour che kata nyingali ka ko so I bora si jugu si tan don de la I si tan kolon dendi Drani kunja I bono la ya France e me bilama kechogo ya ngo ala be muso de no ya mogo ye ni dona muso furu la I be changer peut-être jugo munu kumbila peut-être mogo kumbiye ko jugu mi I be changer ka bola e ma ye depuis ni ye commanda ka mete ka warta ko de don doga nali la ka bo kweti e me jelima goya chogo ye ke ta chien ke fliki falaka ke ko tenyete mande kono jugu e ye chogo te mogo fa I jolente mogo fa ni mi ma farega ko ka fema bola dongo do itabe ka chien ki jelima goya ki gasike to siri ka tafe muso kolonde o de be ala bune ka be muso kolonde wala ma ko furu barkate ela ete ben barka dema hali ne ni barka den jera ka jeke barka den be fara ka be la kle ga nganya ibe be inyogona danga to de ma ibe be inyogona barka baniw de ma ebe be inyogona muko kolon de ma ebe be inyogona muko lantan kolon de ma Siramori Yatasa ita da do edala pourquoi Siramori Yatasa ba da do edala Siramori Yatasa fa ka ni e fai Siramori Yatasa ba ka ni e bai Siramori Yatasa ba wolola den barka manila Siramori Yatasa dogonu ba disi goshini Yatasa ye Siramori Yatasa che ba disi goshina Siramori Yatasa den ba disi goshina Siramori Yatasa ma deliga kulenge Siramori Yatasa mi ma jene yake Siramori Yatasa mi ni chewere mai eni mi me nyogon bolo ngo na jire ka ona na jika sunguru ba ila te foma bacho bi wo be erbela ka be ma kana be me be wo be erbela nyaye mogo kwa musokolo musoto
muso filiki fala kalen to ba ere mugo todi ba ere mugo halakile ni ala bebe inyugo na mugo halakile ni ma awa dengo dene joli blala veni wona dente ke fenye ni diyen wuliche parce que diyen betonyo ini mugo mi nyugonye ya tonyo ini mugo mi ma nyugonye ba tonyo diyen wono ali sira mori yata sai babe neni yorami sira mori yata sai fabe neni yorami ni denye na mai ne barga denye ne te danga de ne te jugusago de ne te fisiri wale de ne te wale nyuma don bali de sira mori yata sai fana babe neni yorami kanga sai danga to mugo tachiene mugo halakile kote nyete manden kono jugu kasa bolen koro halakile koro suma ye kilometrage di sira mori yata sai sigile sira mori yata sai senashoni abe arasi bejo arasi be sira mori senashoni abe arasi bejo parce que muna sira mori eni barika da bora dumi ngona sira muri yata sai ya benin barika da parce que femi sira muri yata sai ya ka wari sira muri yata sai ya do ko wari batni sira muri yata sai ya do ka isengulai sira muri yata sai ya do ka besekula na tunye sira muri yata sai ja abaka wari be ana deuma ana chema na tunye sira muri yata sai ja abaka wari be ana balimoma mais sira muri yata sai mima souma kale ni fantom badu kale ni seton badu kale ni yatimau badu kale ni anfalato badu kale ni anfalato de badu tenitigi fasara nefi ma ya okoromso falato de ye au fe be sayorom na nefi mani ne be saye ne falato wa o parler de ye ne fantom wa o parler de ye ne desebagato wa o parler de ye sra mori miko kale tene dogonu oluto nyejila kale tene dogonu oluto sengena kale to le dogonu oluto misi da kale be wari boaku ko ga finisa nga duma ko ga sega nisonja uko wuli ku yala iko debsen to be yala chugum danga de jugusago de fodin sago de nantan kolon de magonya bali de ma delika magonya yire depuis wolola fo ke se bima ala ko so ko bina e ka drome kele masega dola danga de jugu sago de nyugona fugwari yere nyugona mawolo jien wono darani kunja me femi ete muso ba were dogoya ne fimani ya fia da me kesra muri ya tasayi ba femi ba e den degere de modali mi ne ba fo malien de mbenyena wate wuli ka boala den sugu na be créer jien wono billahi talai misiri te wole ka bama ala to te bama chrétien te don ku ka ku e wa bibulu kalaka chrétien tu ga isa to fo nabi to te fo hey munu be dinela munu te dinela mo shi to te fo ka ben sugu ga tin wolo lima tin baga to la na ku me dia ala akumbe ni minute depuis tin wuli yoro de ke faga ke sudunga bui parce que femme na ku te jiena fisiri wole fisiki fasaka wole nyuma don bali sira muri yata saita bela de dangade sira muri yata saita bela anyona te bogo du kono fokati sa sira muri yata saita bela be sa sira muri yata saika jurula fokate sa te se ka denye ou bien ka denjo ko mi me bla sira muri yata saiko ma aunya ne ma fo yungu barika te dala kuma ya ne mena ka kuma do fo ne ko barika dala kuma te ni adama den sigilen ka fo dala ko barika tila ite barika don ita do barika ifeni no te be wolo ka barika la molini soro ikechugo de ba yira mugola ko barika bila isigichugo ni wuli chugo de ba yira mugola ko barika bila ika jena tketa chugo de ba yira mugola ko barika bila 100 ans flon flambe Francis Bicon na la ubebu ka appartement flon flambe Francis Bicon na la so jole mbubolo malla flon flambe Francis Bicon na la ubetaka malla ka taka bo usomogo ye ka se kana très bonnement ime barika banchugo ime jasi chugo ime halaki chugo dongo do de be faraita dongo de be ni sigi ni muso ba mi do werete ibini siga muso ba werene ni tasra mi tama ibini sigi ko neni ko parce que muna ko muso nana muni la kana aka wari di malika family la ko ga donke falato wi ko ga donge yatimo wi bani sra muri ba ube somo la wa fani sra muri fa ube somo la wa somo de sra muri wa oye quartier kelen denia oye sigida kelen denia ni sra muri yata seibe mu nyogon soro mu na jien wono ni version rouge ou bien ta tien bagato kunjan kasaman bagato de tara baraka ka bla sra muri yata seiga konti kono
aga salon min b'a bolo e somɔgɔ dɔ de y'a salon da yɛlɛ ka d'a ma ko ni yɔrɔ min ka d'a ye k'a t'a ka wari bila yen a b'a ka wari bila Malika famille la bi Drani Kunja a b'a ka wari bila Malika famille la sini Drani Kunja parce que Silamori Yatasa ye ni min kɛ falatɔw ye ka min kɛ yatimɛw ni Silamori Yatasa sara sini Silamori Yatasa bɛ t'o de sɔrɔ an ye mais fɛn min Silamori Yatasa y'a ka wari tiɲɛ ka samara ni fini min don e la a kɛra fufalaki fu ye fɛn min Silamori Yatasa y'a ka wari tiɲɛ ka wari min ta k'a ci e ma a kɛra fufalaki fu ye parce que fɛn m'a kɛbaliya kun ka fisa n'a kɛlen fisiri wali fisiki fasaka mugo ta tiɲɛni tolen ko i ko juguna mugu fila fo ka t'e sa e tɛ kɛ fɛn Drani Kunja e bɛ sa diɲɛ don o don i bɛ sa i sa cogoya de la wa n b'i sen fila ta bi n b'a don dingɛ kɔnɔ Drani Kunja n bɛ tilala yɔrɔ min na komi i kunkolo don i ni bɛ bin ka bɛn a ma i su bɛ don ka bɛn o wagati ma parce que fɛn min i bɛ sa samedi dɔ de fana tile ka ŋaɲaŋaɲa Malika ka finman ko ten ne ta ka teli n'i ta ye mais i bɛ sa samedi dɔ de tile ka ŋaɲaŋaɲa e fila ye ni muso ninnu ye e ni musoba ninnu bɛ bila place kelen na e ni musoba ninnu ye mɔgɔ qualité kelenw ye k'u ka nafolo b'u kunna ko yɔrɔ min y'u ja k'u tɛ taa di ye e fa ta de ye Facebook ou bien e ba ta de ye Facebook ya ou bien e ta de ye mɔgɔw ka compte ye wa ou bien mɔgɔw bɛ ko kɛ e ye de wa k'e lahɔrɔma jumɛn kɔsɔn ko parce que ko e ye jɔn ye e tɛ foyi ye mɔgɔ ta tiɲɛnen bo fiɲɛ kasa bɔlen halakilen kɔrɔ i m'a ye ala ye kasa goya cogo min k'e bila diɲɛ kɔnɔ i m'a ye ala ye odeur sugu min k'e fɛ k'e bila diɲɛ kɔnɔ i m'a ye kaman tɛ se ka kɔrɔta mɔgɔ ɲɛna i m'a ye n'i ye fini kelen min daminɛ i b'o don don o don tous les jours i t'o bila i bɛ e ɲi gasaki cogo ye k'a fin adamaden min bɛ don jahanama kɔnɔ tamasiyɛn dɔw b'a la depuis diɲɛ kɔnɔ i b'a tamasiyɛn ninnu ye a la a tigilamɔgɔ sendenkɔni kumababaw i b'olu la i b'olu écarteler heure bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn bɛɛ k'o garakasi erbe wa tigi kasa dɔ bɛ k'a kɔ ni ma jɔn si tɛ se ka kasa insupporter kasa insupportable dɔ ala b'o ta k'o bila tigi kɔ ka ala minɛ k'a tigi maɲaki fana k'a bila musow de la diɲɛ kɔnɔ nka tigi tɛ maɲaki ka bila mɔgɔ si la ni musow tɛ depuis ala ka nin dan ka nin bila video kɛ la aw jɔn de la k'a ye k'a bɔra ka n'a sigi video de la ka bɔ ka na kuma dɔ fɔ a ma dɔ fa nɛnɛ a ma dɔ ba nɛnɛ et puis k'a kilancɛ bɛɛ tɛ muso de jɔn de la k'a y'a ɲɛ la a cɛ tɛ a muso tɛ parce que a bɛ ni ta a b'a ɲɛsin musow de ma Drani Kunja ne tɛ fara i la heure si fo n'o k'a sɔrɔ an tun t'an ka deuil kɔnɔna de la i nan'i ka dangabagatɔ denya kɛ i nan'i ka taa tiɲɛbagatɔ denya kɛ i nan'i ka faden sagabagatɔ denya kɛ n bɔra ka na n sigi ka kuma n'o sen jɛlen don k'o bolo fana jɛlen don k'anw bɛɛ barika de bɛ anw kɔ hali aw ka bɔ yen barika de bɛ ne fimanin kɔ n bɛ na n'o kuma ye Drani Kunja n'i ye hɛrɛ y'i ɲɛ la seconde kelen n'i ye balaka yɔrɔ min i bɛ daji to a kunna tu n b'i harceler i ka sommeil la hali n'i sara n b'i harceler i kaburu kɔnɔ Drani Kunja n b'i harceler i ka vie bɛɛ la hali ni ala y'i ni minɛ n b'i harceler i kaburu kɔnɔ ta tiɲɛni mɔgɔ jugu mɔgɔ fu falaki e salen tun bɛ fusa ni e balolen diɲɛ kɔnɔ wa Yatasa yi à partir de là a y'a ka ɲumanya de kun kɛ Malika famille ye mais à partir de là Yatasa yi n'i ma carte ta Malika ka finman ne yɛrɛ bɛ carte ta n b'a d'i ma i bɛ don Malika famille la n'i bɛ min kɛ bi ni diɲɛ bɛ turu a kun ka Drani Kunja diɲɛ ka bin yanni sini cɛ dɛ ni Fransi Tour d'Eiffel bɛ turu i b'a turu a kun ka yanni sini cɛ à partir de là n filɛ nin kuma min na Silamori Yatasa yi a bɛ don Malika famille kɔnɔ Silamori Yatasa yi a bɛ kɛ présidente ye États-Unis Silamori Yatasa yi a bɛ Malika famille la a bɛ FPR la a bɛ PDS la Silamori Yatasa yi i donna bi i denmuso y'i don Silamori Yatasa yi i donna bi i kanubagati y'i don Silamori Yatasa yi i donna bi i ka di mɔgɔ min ye n'i ta n'i don Malika famille kɔnɔ bi awɔ i bɛ Malika famille kɔnɔ a kun fa kan wa i kun tɛ pɛrɛn i kun tɛ ci ɲɛmuru tɛ tigɛ i la fo ni ala ye fimanin ka ni minɛ a la cɛ o cɛ kɛra sababu ye bɛɛ sigi a cɛ a bobara nɔgɔlen kasaman kan k'a si bɔn kelen kelen ka tasuma bila a kukɔrɔla la diɲɛ bɛɛ ɲɛna a tɛ ɲagami awa a tɛ perese awa a tɛ girin yan fana ahan aw bɛ na i bɔra ka n'i sigi kalabanciya la zon e ye zon de mun bɛ k'i ta suɲɛ a téléphone zone a fini zone a chargeur zone hali ala mata i ka samara kɔnɔna la i bɛ susɛti min don a b'a suɲɛ cameraman dɔ zone don
Caméraman do zono, maliga ka filman côté. Il y a un chargeur chouin. Il y a nga société aya chouin ali chinila la mana na tatien bagato zon koro blale fadin sako zon tatien bagato. Atala muso fe kata muso ka 2000 € chouin. Adengo be kinini ali chinila hara. Kata do muso fe adenga sambara senfla aya chouin kata ali chini o do mega nyini ni sambara zon dangato. E ma ye kasa mimbe ko ni zon kasa ere fana be ni fe. E sadon e wolo don kunga kanga ki sadon ni parce que sadon ambe balani shode siki. Eni mo bo be ke kelenya. Eni muso bo be ke kelenya. Eni den barika mo be ke kelenya. Ima yika danga be wuli fe kuma mina. E ma yika nyama be wuli fe kuma mina. E ma yika tachien bagato abi na nyaga ife kuma mina. Sungalo konona koni. Awa mogo min bi ni ka ni be yala ni olu togo ye fan be fe ibe sa. E to mogo soro ke be gere olu mogo la fo ka tika jiena tige ba. Tachien bagato. Kasa jugutiki. Mbogo tonyola, mbogo halakile, adamaden to drani kunjan de Paris. Inana kani isigola, ke ebe na donke, sorasi munu sara, olu muso wiye, kasura da baya kuma fola. Isira ka munge depa doni biche, e ma do ke barka baneno ke ta tienendo, e ma do depi yola ke mogo fuye, e ma do depi yola ke dangade, e ma do depi yola ko konote la bega jaga taraka bo bankumana ka bo ekrenga jaga bagato de. Tete koule de. E ma do ekero ye depi ye nyoro la. Bofu safu jugu. Tatien barato. E mande nka kwa kono jugu de. Ebe wole mande kono jugu de fe. Ni so wole dam na kono jugu la. Ambe den sugu de wole ka wole ulu fe. Parce que ngebe sa djinye fe de monta kunta kukeba. Trani kunja. Amata kata fe mine mgo la. Domna ne show la photo poster. Ngo abe kun sigile ngo kulo wuli. Abolo ne bna boko ne be show la neni. Ni ma mara ba anfi. Ne ma mara ne mara la. Ne na kuma shola fe. Mogo shola kanu. Mogo shola kanu bakanti e betara fo shola e melegani nye kuma mfo de tien. Shola baya ya haidara inya be ni muso inawa. Ni muso nye valizi bo Etats-Unis ngadi drani kunja ma shola baya ya haidara. Ni muso nye na folo chamandi drani kunja ma shola baya ya haidara. O ma bali ko muso babli. Ama balde. Parce que baneni bora yoro ale drani kunyatro parce que fugarido parce que chete ni ga dore na wa silipu do iga yala parce que te cheye ete wole che o fe ne digel ne be orobudo ne musodi ni ne kuma mfon foni yoro la ne siri yoro la bito kuma kelen soro ne da shola ma finye na woni ya taga blala doni ma donche abebo abena siga bi boroto mafo wa ekelentere chebo musoba yo mega ni musoba imbe kelengele mega na afo ye awa musoba to be ayo sigi cheba to be ayo sigi wa muso ya to aga do iga so na yi filmi muso ya to adoni ga so na yi filmi mogo ye kuma da makase yoro jama wallahi billahi a registra yi filmi rane mogo chama nga filmi fo ka be ne kuna no kono ko galoni do me dombe na doma te biye wallahi billahi agrala muso munna na yu tonyo parce que mogo bi kerefe iya tigi tonyo ini mogo be jela atigi kono ka bi fe wallahi muso imbe gere la agwa gere do muso imbe tonyo la agwa tonyo do parce que plus profond muso inte mogo juye mais wallahi billahi ni muso imbe sra ni muso en continue na strafe ni mo oprevu beta ka yira muso ina akado ko den catégorie den sugu mi obe ka blako mina na makaba fo malika ka fimani makutu parce que femo be mo fudi o be mo fisiri walide mais mo nyena mani kele mi mana ke auchela wallahi billahi na tigi a redresser ka nye billahi fimani ba bo a gere kono na la mi kada be bo abaka kuma ke mais billahi ateke au nyona danga to parce que femi danga première position jeneba jantadu cheo cheita ko jeneba jantadu muso ita ko jeneba jantadu e muso itari sigi i muso nyoron abanene ni yoro la a bola na folo no fe ama sunguru bayake atara bara de ke ama mogo fara atara bara de ke a bolola wari kabo di yatimoma kabo di falatoma kabo da desebaratoma kano falo banene e réseaux sociaux sans fait mogo mi shibolo halala beka fusa ni e arasi kutru be frali nyonga muso a bolo ko ni normali ni e mali joye ni e faso joye ni e jamana joye les génico les rasa krikara les mogotoyona krikara na iga efele ika ni ka trois manga danga den trois manga fago bagato den la ye
parce que femme i ka trois magan shiba tege kono i ka trois magan shiba tege kono i ka trois magan de sa hala te bo sa kuma kalama fimani côté mais elle les jeunes ko mi flé ala ye da barkate la les jeunes ko le be mo barka banin deuma mais les jeunes ko ale be ko la dien wono e retour bala les jeunes ko i clodele ale be ko la dien wono jeunes ko e retour bala les jeunes ko ale be ko la dien wono e retour bala i ye tonyo lida mo kan dien wono e te sade fola feda me fo mo ma ko ni sara ki be ta renye mais bien me domina a benyana bo dien de kono benyana les jeniko fait beninga djena teke chebe ke fla Facebook sans faire black ou bi ta ka pied do ila maliga ga fiman côté ate de go mo chila avec benyana Facebook sans fait parce que femme ni benani mo n'entend ko le e bi sigi mo fo beneni e jeniko baye mo bo beneni e jeniko baye muso bamnu de la ga jigiyata ye muso bamnu de la ga mo nyena mayake salimata fana baneni na i bore yo to apie les jeniko o tara nyefe orozi jama les jeniko ete orozi jama no les jeniko orozi jama ma jigiya chamata ye les jeniko orozi jama mega kola ta nyefe les jeniko orozi jama fana na ka baneni les jeniko e ma kuma de emaye emame les jeniko bas koma fitini bas ye ko beke ya bas ye ga ko nyanyini ngata nyefe bas ya nyanyini ke ga jekulu la ta nyefe bas fane ni na bas banne na bas somo ko be borotora les jeniko i sigi ga ke komi kimaye imakuma sitande toro yiri jugu fere sitante siga se bamako aga musogora babe sita masega ta bale aga chani kalu chame sita sente chumba mako akungera kunchame akara munkama les jeniko e défense tali kama e ga ko tali kama nyefe les jeniko sitande bora domi ka ala ta fe ka be chien fie kiki janto e ga jakula sitande fanenina sitande banenina sitande somo benenina les jeniko e makuma de imoye ambolola pima foronto o de ya sigi e arasa kanun kama e arasa galiti kama ka passeport malien fara ka te malien tugu parce que muna ko boakala kata les jeniko o fanenina ko baneni e makuma les jeniko e maye si les Genève o ka musotoi ka ereke ka ibeke Genève présent e kama ka seno ka bolodo i nyesho furu musoma o kuma nana woyo ayo faneni ko baneni o fana tara o make baraji kelen o tama dugo mugola ba dobe mo ma se mo ki dadula les jeniko a bekeri nyena chekelen jume u belata ni che danga bagato kelen mo tona jume u lata ni danga den paranti kelen adama den haklinta jume do ni mo ta chene sugu kelen e boloko ni elitia e boloko ni mo tonyo bieto e boloko ni mo senga bieto les jeniko ibe me bolila e be Facebook droni de toutes les façons e sans fait duguma Facebook de do no te chete bo ma mimbi fe musote bo ma mimbi fe ni do e denye abebanda de kata go Facebook e ga jigin bamago e ga ta kebe jama labo ayi bel le cerveau be se ga jama labo bi bamako e jeniko ta tiene e te se ko labo ben le cerveau be se ga jama mi labo e te se ko labo ni e sosolike e ga meeting ke ben le cerveau ga meeting nga le jama be tarom ne ma do malien dem be tigade la kakala jato de ta génération mo na de ta génération génération de ta génération e bolo kana on sur Facebook ko j'ai des vies ni vie nye mago jumenye ni vie nkume mago nye c'est ça so malitra nyefe aw ma kebi semaya aw ma lolo botewa aw ma e makosoya o kuma la aw ma ivoirion kwa direct wa aw ma camerounaise kwa direct wa aw ma yo lube vie min tawa ou ta 3000 views là ou ta 30 000 views là ou ta 25 000 views là nous te nyini ngala tasi anta do vie sur mima aw de la ko lieu ka boka no kafa ku yada ko vie ko kuma ngo fento ku la parce que on makala o ko jeunesse fe nyana mata ku na parce que kala doni macha wana fra ko kala fana kala ni ko don tekele ala manson kala na an ko dona fana mancha sinon malien den jomba foka nyete chiena e banene ni kadiya emi minisigi kibe danga de akuma fo ibane ni kadiya e muso minisigi kibe tegala fo muso were bana fa ne nina e bani fa ne ni kadiya ni te fe ki bane ni tola me I kana mo were bane ni tola la encourager est-ce que ima malien dusu mai e ma malien keri maya ima malien tetanye malien atanya ka gelene parce que munde kama malien nyengo malien asidi malien besengoni comité be ema e be oketo e mo were la e be ye encourager donc domina ni turu sere ma ka jugu ni domi turu sere ma ka jugu drani kunja nenini te e ma fimania ibene baneni iba neni kitu neni yorola ibene faneni iba neni kitu neni yorola e ma fimani te presia neda
kuma te bandeni faneni kuma kanga bida na fabe kuma mina ibi shiba bandeni faneni na malika ka fima me phrase kelen ta dron 10 minutes o aso nye dien bela convaincre ni ndai bon ni ne fora adama de ibe se ka kuma ka so mi siga mo fanu bandeni wana ye njambi bani faneni français la ki bani fanena to bulama bedo ibala ka décortiquer mo ali nga siki ka bleu wafsa ngi ba décortiquer même bi ba décortiquer intelligemment et puis mo obu siki ka lame hein nyen ni daka depuis wolo ma deliga nenni mi nyokona mais te nenni yola parce que muna tie vulgaire te bête maliga ka fima wa dani adam nenene jene badja ta tiene de adama konate halakile de Paris ni adam nenene Adama Kassama de Paris, Konate Kassama de Paris, Drani Danga de Paris, Beletan Dangantan Kassama de Paris. Ni Adam nenene, sera mori yatase. Barga de unga kuma mana wuli, barga de unebe wuli ka kuma inofi. Barga de be sera mori yatase ila. Ni koko barga be mokola. Ande atigi fe wari kote ne te sira muri ka barika fo ka bola wari no fe parce que ne kele ma derika sira muri bola wari duwa ne te sira muri bola wari ko parce que muna ne degira ko la ko fe min be mbolo ki contente no ko kana nyebo wali tate I golo te se oram na ni ko ki ba sama ka se be ko ke bali keke mini be ne bolo ne be contente no di I mai mana njojien yoro la I be nye ka ndanga niveau la parce que mini be mbolo be contente no di ne maraladi a barika mama a barika papa ne maraladi. Awo, mes connaisseurs connaissent. Ni mi ta don. Notre don baga ba adon. Kobe kukli. Mais drani kunja. Ambe klaka me nyoron bla yoro kobe ke kodo e fizibu wa soit kolometo abubaraka. Soit kolombu bara de kari. Mais abeto fimanitala. Parce que muna jugu saku danga dindi. Adama don tonyo ka se degere mima. Mugo jigitike ka se degré mima tege nana kana sige ma ke ka hon bora ka tege ben neni bora ka tege be fadi neni ma bora ka tege be badi neni ma mune kama ko Facebook vi mune kama ko Facebook togo foga te sa ni afiongo basa faka kasa mbife ini malika te se ka bla arankelina basa faka kasa mbife ini fitini te se ka bla arankelina basa faka kasa mbe efe malika family chete ni mbe bla arankelina sangibe taki di malika family muso de ma hayi ni na malika family kono be taka di malika ka princesse de man bi ko ki basa faka kasa boila bi ko ki basa faka kasa bila parce que tu sens très mauvais cochon malika ka fima côté na ma jamine be pam pa la mi c'est en dentro ni mala ko pam pa la giwa c'est en dentro la sebe na ma jam mo ga pam pa la ou pam pa li de ko mi tete kule de on jugu sago mugo tachiene mugo khalakide abeni sra muri yata saicha ni sra muri yata saika première saison li mben deux ke kan drani kunja ko be ko kele mben deux ke ika ati gringri ayo vazide ni mo fanu babe ga neni yoram na ay tay tegara fo mo shinga na dabla de même fimani ngo turube saw be ma kiringli kana malien bunya ko wele ta do ko mo bayi eta do ko mo faye ma bebe mo baro mineni bora yene dradi kunja ni ba do ke bora danga den jugu sago de kote nyete mande kono jugu barika banen de se ki sike bi dafa musula se ki sike bi dafa musula jugu sago ta tiene hala ki le koro blale mo fu falaki mais sera mori yata saibo ta jugu santangala malika ka fima côté signé daté wa dam na de na saison ja kana joere ami avance ni nyogon fu la hara muso kunenu ubula war no fe mais c'est fini iti wuli ka bi ibubara kasa bolen den flinga ka ta barake ibe mo nenu bola war no fe ibe français asa jole ta tiene ambe le comme nyana isla ka doinga ite c'est parce que barga baneno sigire no ka mo ko war de kono mo shola baya fana bari ya kay ma do barka banane barka kuma bay tege man tega do shola baya ya ka fen koro de sigi ka kuma kemeni mo mi fo shola baya ya ma wallahi shola baya ya yele ma ko wolon vla ka fsani ete barka banen deno drani kunja ma me ko mo te faden to du nadi tout faden to du nadi ne fimani ne te sigi ka mo shi boroto ka ala deli ko don la ko ne ka to tigi deli service la ni service kenye ne fimani te se ga mine oy horonya doy ala
kana latiganye e bora ka nenini ni burujali min da shola bayaya ka shola baka ini bay shola faka ini fay shola buruju halala beka ini te ngode kama e kala kata shola badinga malumina imado ete mbiri kebe kla ka boka ni sigituni kebe shola badin kebe foko wali nyumando imado eta tiene no e nyina na e yisigi ka shola nenini minke e nyina na yisigi ka shola ba nenini minke mo amite maloya biki badi fadeli shini ka kla ka ti deli ki ga wari mine fe benini ala na krache fen benini ala na krache eti fani badin yora ni mo be nyamogo den fo be janye deni nyamogo den nya nyona me janye deni nyamogo den tekili abado nyamogo den kuna imia nyamogo den kuna idini demi i baba to furu kono na la so i fa ba to furu kono la kata kono da muso wela i ba kata kono takana den wolo i fa ka furu kono na la i fa ta doka dente o den ne to ko nyamogo den kuna ne mama muso ko ne ma ka den sugu te ko la ba ko ni e de o de ka te ko la ba ko nyamogo den do e pi akuna na ma dani kunja e nyamogo den kulo blene ni fima kote na ma jamogo mye bi tui kunwa ki kankari ko be kukli eni sramuri yata sebe ke dinkele ya eni muso ba do be ke dinkele jienwona eni ni muso nyena man ba nu ba be se ka ke basu ya kelen ya nunu bom senga nu fo yede nunu mamso senga nu mo ka yede nunu yu de wa vie grande emaye chia do damadoni be est que oba fuari ya unyela wa jogara mede depuis johara me dembe wolo domina johara me demba donc ko bara de be kibeta na folo de nyini imaye ka johara me fanta nyela ka suma mais ni kuma jara ma fango johara me re fantante parce que johara me ube nyenyo ma johara na hali ni minta ni fenta bolo be ta so abalima dobe ala ya son kalisi la achangman badi ngaba balima una sinju betala johara na ka ude boke johara me ude boke ni minta be domina ambo de kuma fo udun ngo sira muri yata sai bora onu mo do de la sira muri yata sai wula warla ka mo warla ka koroba war konna la ka kla ka war nyini nga war soro ka kla ka nye fanton ni bani adama do ni misikina uma e barka bani de fo ka te sa ete se ka sira muri yata sai nyona te bo e shibolo ala la shila yata sai kala kaube yata sai kala ube e nyona barka bani dente yata sai la e nyona din barka bani dente yata sai la e nyona din barka bani ne te joharana jorame de barka te banta e de la ka jorame de sigile danga de akuma la ta jorame de mi si age fa de sago de akuma mo were ka e ma ye be joharame u de ko iba nyini ki be ku nyona i be sa e te joharame la soro ala shoni de kunlo ni kire na ba joharame de onye dusu de donga wuli kata baraku ye mu la ka soro u fa nu bo ye bara de ke u so la ka bara to nyini ka ke kata nyefe e nyona barka bani de ndabe se ka ko johara medina ni nyana ima ye yata sai chemanta nyini ni taki dachi kukula ingana yata sai musumana ngo yata sai musumana nga fari yene meka lion blessed yi o ye na manye lion blessed mbe bon pateria golo be kono drani kunja e barka banini du e jugu sagodi e mugo tachinene e mugo fe modi e mugo ko fe modi wambenga deux kika nyafi awani masabali de yimbe banro la de kishuwa ne malika ka fima kote okuma la ko be ko ni ngwe sramuri yata sai tai ka ta kana di mugoma ne ba sramuri yata sai i deiga sunoko kotila i ba de barga mani wulu sramuri yata sai i deiga sunoko kotila ne to ma fimani i ba barga deni i ba nyera fanton ma de ne to ma fimani be koko mi nyere wamba do ala ki ke fenye ka temene yere kan ala ka dusu de ikona ki ba kanu do ila ka temene kan ala ka dusu de ikona ka bara ke ka teme i bata nyona kan ala ka dusu de ikona ki dusu ke ne fimani yere ta nyona yi dusu nyuma ngoni dusu mi te ngani ya mo la ni juye dusu mi nga fari me ka fari chieni kan ala ka dusu nyona ta ka do ila ntoko man fimani i ba de nyene mandi ako fa fo ka barikada ala te muso nyuma no ya chebe ni ala muso nyuma no ya chemi be segi be taso be do ki bay parce que femini bena muso nyuma ma jiengo ne be alijine la ni sara la hare be do alijine fa la parce que muna hali ni nya datu ka ta ga de munu to ikofe olu de nunu mesra me ade do bu ten turu ka seli ka do wunyini u fa nu bay wallahi bile wa fami be ta alijine kono me femi drani kunjan sugu ima ya fa be wuli dongo da kaburu kono ka yelema ala jien dongo do da drani kunjan fa be wuli ka yelema kaburu kono koma ya ba faga na de ni bayin kun sale me bayin ni berekena de kun wuli dongo kana chika faga ima te ban sigo jugu kala wa sigo jugu ti bla fa ki ni tiga drani kunja maliga ka fima kote adama de nyama aka jugu ni korote mo ni fi nyama aka jugu ni korote
Drani kunja e fa nyani na fu dongo da ba yelema kaburu kono tellement qu'il be mo tonyo dongo e be ka danga de e fa be ishu yelema kaburu kono di dongo be fa ba shu yelema kaburu kono tellement qu'il be ka mo tonyo o danga fe menali e saison kelen Canada blade tani sramori ya tasayi bidi mo o kelen ni la be awa sramori ya tasayi fen fe ki ne fi manere bi na na kelen ngeli awo nga bara de o ye awa mbake ko be ko kili mata si sede be barka da ye ka kene sigi togola ina ka ki baru doni fema ka no mo fema dia nyebo fune si sede siramuri ya tasai ya takareti depuis ki wolo mo man dele be sa dongli te dai lata ishi bolo shite se ka sumu sigita kan chie bagato kunja kasama afana bawla mede aha ni bora mo bawli la voilà ni fana bay bara dege merci ani abdullahi ya sataide lasana ya tasaide ala mede ni bora mo bawli la ni bora mo bawli la masa jakede pore soirée ah madame Sempara voilà ani madame Diallo voilà awa tonton kabanogo mena ni yoroni fie tonton kabanogo be wo la e tonton kabanogo la bana sima tonton kabanogo ibemi tonton kabanogo be wo la e tonton kabanogo la bana la sima tonton kabanogo ima fo ki kulo jale no iba fo ko nege de ba kono la ima fo ki te ala tamne sutura la kuma dugulina awa tonton kabanogo mena ni yoroni taka fie tonton kabanogo ni grand sœur tonyo mi me États-Unis kaka malo boro tanta kiba ta de ko ga di drani kunjama nte ya fi ma jien fara la haraka parce que uya muso ba ne ni damne depuis nous te muso don aka malo boro tami abena dima tonton kabanogo malo boro tanta ika di fantôme ma ni yere toyi mo shite ala nyini ni mo toyi de malo boro tanta ika di fantôme ma ni yere toyi tonton kabanogo wallahi billahi ni grand serga malo boro tanta ka di afane ni banen damne na tonton kabanogo nte ya fi ma jien fara la haraka fimani me mi finyena o de fole fle ni ye awantara awani yake fana tonto kabanogo nte ya fima gien fara la haraka a fole blale fle ni ye ni mimba ka saraka bo ikika warta ikataga bo ni grâce dira neni ni ma isababu la tonto kabanogo ko parce que kebe no maloboro tandi fuwa denga côté là-bas wa doa u denga warte taka dine fima nyena tonto kabanogo maloboro taimine iyera be video de ke iyera ngani yakai ikata dini yatime domo u fala to domo ika filme ika bla Facebook a barga be si koromsoma ani a barga be se iyera ma na usara obeta sro ko mejanina meni ya taka dini fugo daba kala ko te nyete mande kono juima ai grand sœur to de mafo no te grand sœur batte kan neni ko katoto ka manoko grand sœur ma to mafo muso ba ma fenge a fa ma fenge a bolola war no fa fana batte se kan neni iyera ka malo borem ne ka tabla ni danga dengo ka be ko ke ngo jiembe wuli ka so ma se ka mo nye chi bola ni tunye fimani mangai muso kele mbi ni siga adama de ninka ni bamana nga moli awo grand frère yera ko est-ce que ko manera sise ko est-ce que ko mata kalangeli ko era dime ko kaba blo kono wa ko bamana mande blo kono de nyina na yoro ko donc abe merci au bisous je vous aime arambe